Lamsa berjatuh stansi kau boleh kau temu tini nar di tong ai hidden the borma tini kau boleh kau temu angka. Hasil jeti ke coronavirus eri tong abu be hasil dukuro kiri mah jaka hai ni be hasil hapang sari dam sini tamari jimi phone ni dam ba jara tu ikatu kai reka dukuro ni nai muthani bagai. Hasibo jedike coronavirus eri tongkha abubai hasen lukro kirma habja bakya hani bai hase habang sarik dam sini simi phung dam bazara curfew sakra likha lukro nai muthangni bagai hasibo coronavirus manjara rongna ya ne bagai dotham adong ne bodol khazaka aboro agutora jibe shak nai nogo pere nekha bajawa tongnai rogai kok salai borok chiri nai thik khalajangai sangrong sala habang habarno koto kothone kothum khlayo kok saka mondir tolana hasibo coronavirus manjara rongno chiri nai tongo central habang tei bahake virus ninjangni yogi mano abno tuibo me bisin koklam asolakya hasibo tabu bogo sing center khoro dokchi bri jibe saknai nogo khoro dokchi saknai tongo quarantine center tongo khoro thamra thamchi bri home quarantine tongo nisai sinira bachi chupu abrone bere chini sai bara thamchi ba rongni test khlajagi tongo borome bisin chisa sai Sara test paimani bising khoro sara bachi do positive ngi nogo hamui thangi bekha virus chopro mungo tirpura hasini borok rongno bahake panchiri mannai oboti nahar mungo toina center dotham adong phakya virus ni chopro mungo tirpura hasini borok rongno bahake panchiri mannai oboti nahar mungo toina center ni dotham adong tirpura phakya Sir, then is negative, then you will take that patient to the general. Yeah, that's okay. Then That 8 to 10 hours you have to be little cautious in handling the patient. That is the main issue. Yeah. On an average, after how many days And you have test not result faced come? such problem actually. On an average, after how many days test result come? Same day. Same day. Same day. 10 hours. It takes minimum 6 to 8 hours. 8 hours within 8 hours. Within 8 hours we can. We are extra careful about this type of patients. There we try to give them earlier. Immediately extract the nucleic for acid. early reports if such patient comes and all. Yeah. So they are trying to give it early. But negative reports you can give in 6 hours. For the positives we need to give another We 6 try hours. to keep a bit away from all of this. So whenever any positive cases come, whoever coming in contact with them, we quarantine them. Whatever this sample. Yes. So say something about your visit from Tripura visit. We have visit. Actually, we are central team. Yeah. We have come here. How the containment measures are being taken by government of Tripura. Till now, yesterday actually we reached at 10:30 p.m. Now today we are visiting. We have discussed with additional chief secretary. We have discussed with principal, agency, superintendent. We have visited different places. Till now, the actions taken by Tripura government is satisfactory. Sir, you people also visit Dalai district where Yes, we have lots visited. of Yeah. lots of Yesterday we have visited. We are planning to go tomorrow. any findings from Dalai district. Till now it is satisfactory. That we can tell now, but tomorrow if necessary we will tell. Thank you, sir. COVID care center based. Agatora jibi sakam naga bemo corona virus jeboro mandaka borok no sasni rongoi saknai tonga hasini mungunang saknai ne Dr. Pradeep Bhumik Agartala jibi sakam naga bemo corona virus jeboro mandaka borok no sasni rongoi saknai tonga hasini mungunang saknai ne Dr. Pradeep Bhumik Boni tuidur mungwai phasaro saknai dosa adana corona virus manjana rongna saknai ka aboni yagro home quarantine thangka Hayang gonanga corona virus manjagoi borok asuk thika aboni bisingo tipra hasebo manjagoi tabuk jibi sakham naurok klaijak borokno saknai ka Dr. Pradeep Bhumik ni dosa atongrok bemo corona virus naina thangtani sakham nane rok kobangmano thika phia Dr. Pradeep Bhumik ni saknai mungbai borok hamuino kipil thangka hayang gonanga tabuk phono corona virus bithi ongkhoriako aboni yagolo hasini sakham nane rok borokni sakna yapre lukoroni sakna hamri rohka Pasara Agatora jibi sakam noga saknai mane ulo Dr. Pradeep Bhumik kokthumnai rokno saka টিম নিয়ে স্যার কিরকম অনুভূতি স্যার এবং আপনি রাজ্যবাসীর জন্য কি বার্তা দিতে চান অসাধারণ অনুভূতি মানুষের জন্য কাজ করার মধ্যে যে আনন্দ সেটা কোথাও পাওয়া যাবে না
কোথাও গিয়ে সেই আনন্দ আমরা কোনোদিন উপভোগ করতে পারবো না। আমরা 7 দিন কাজ করে 1 মিনিটের মধ্যে আমাদের টিমের একজন সদস্য অনুভব করেনি সে কষ্টে আছে, দুঃখে আছে, অসুবিধায় আছে। সে প্রতি মুহূর্ত আনন্দিত, গর্বিত এবং নিজেকে আপ্লুত বোধ করেছে। সেই আপ্লুততার বাণী আমরা রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই যে ভয় নেই, এগিয়ে চলো, আমার জিত আমাদের হবে। লুকুরংনি বাগৈ অসামু স্রঙ্গ হিংকে লুকুরংনি বাগৈनो साख्रि सामु माख्लायनो नांनाय जेसक सामु कतर फाना तंथं कोरोना भाइरास मानजाक माबाय जे बरक साक नाय दंगो आबोबाय बरक बेलायनो तंथजाका तै आबोनि याग्रब बरक हायनो हाय क्वारेन्टाइन थांनो हनि साका लकडाउन बागै जुदा जुदा मता सालबुंबुंना हासनि खरिनो खुनि बरनो सुबाय दंगो दिनै फासरा जेरेनिया आमजिनि बिसमनि खामियो खोंसाराची थामची नखुनि बरनो चुबाजाखा ते आबोनो कारिबो चामपंनगर चामपाबारि कामनि बरनो चुबाखा बरनो चुबाखा एमएस रुबाम आली गेस एजेंसी जेरेनिया कलेज जमनि वेस्ट त्रिपुरानि बुखाखै और मानजाका सातान त्रिपुरानि एमपी प्रतिमा भूमिक मान्दै मन्दरनि काजखौ अभिजित देबरमाना खबर गुबुन कोरोना भाइरस महामारी नुथुयै बांमा जागा चिब्रा सरक मासे मानैया बियालकाय दङ जेराव नरना पश्चिम जिल्लानि प्रतिमा भूमिक एमपि बा संसद फायो नरना चुबा चुरखा आमनि माध्यमे नरना ताम ताम बागजाखा बेगासिनो रोखा माइरं रोखा पियाज रोखा थक रोखा सम रोखा सतै रोखा बिस्कुट रोखा साबाय नंजांनाय केताय साबन रोखा इनके मास रोखा बाहाय मा तंखा खास रंका माने ताव मासाय माने या जरो माने खास रंका निनि मुं तामंखा आनि बुं बे अजय देवरमा एलाकानि बुं बे बिसुमनि पारा लकडाउन बागै करिनो कुनि बरक बेलायनो चिंता खालायदोंहा अमहाय बरकनो चुबाना बागै कोब्रा खामार आनचरकी लेम्स लिमिटेड मथानि बुखाखै मान्दै आमजनि बरकनो चुबाखा तिनि जतै खुंदक चिथामनो कुनि बरकनो चामु चुबाखा आरो मानजाखा मथानि काजखौ रामदेव बर्मा मान्दै मन्दनि काजखौ अभिजित बर्मानो खबर गुबुन राव चामु बाकमाना दै मथानि काजखौ रामदेव बर्मा कक्टनानो साका कापाइबो मास मदे आयु कोलके जों दिनै मान्दै मनल থেকে कपाकान लेम लांचो जों থেকে जों लखिपुर गासबा पूर्वनवादी दिनामनु नगर जों टेसरि परबानो जों दिनै मारुम इनका बितरन खाजाका ताई उन्दै जों कोरोना भाइरास कातिन बागै जों अनेक बितरन खाजाका मास्टार जताई नेक्स्ट सप्ताह जों साइटाव दङ खायगोन बागै मुंतामखा आनि मुंखा रामचन्द्र देवमा मातुनि जों आंनो चेयारमेन ताई ini gara mandai mondoni सभापति बा जोंबाय जोंनो सभा जों खायबा जोंने खायफैया
হাসারা আগরতলা উজান অভয়নগর 11 নম্বর পৌর পরিষদनि खबजाक आमचेनि करि नुपुं गियार क्लाइ टंनाय रथं सामं माने चुबाका आमचेनि एमएलए किसाम साखाम नाइनि सुदिब्राय बर्मन लगी दङ আকবর আলী सेंट्रल एमएलए आशिष कुमार साहाना खबे गुबुन Fasalo Agotala Uzan Obunagor 11 number Poro Shoto Khobjak Amjani Kari Bial Ungis Tomero no Chamung Mane Chubaicha Amjani MLA Kasam Shak Ham Montiri Shutibrai Bormon Logi Tongo Akbar Ali Sentani MLA Ashish Kumar Shahno Kubi Kubundo Tripura Hase Maru lockdown mobile Kuri Nukuni Borok Chana Nana Bial Umbaikha Obudi Borok Rono Rutugui Chamung Mane Chubazaka Pia Abroni Bishingo Baksha Kazaka Fasalo MLA Shutibrai Bormon Obudi Kuri Chubasu Manya Kunu Kono Rutugui Chamung Mane Chubaka Kungira Dokchi Nukungo Taburi Ojunjani Jorago 그리롱의 장원 빠스나는 별은 나고고 하이네바이 허다르 못하는 심이 쟁의 에밀레로 뭐 허라고 어쿠리 주바이 tongo 데리는 어주바 뭔가들이 에밀레 수디바이 버먼 차가 সভা এলাকার 11 নম্বর ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আবারও কারণ লকডাউনের প্রেক্ষিতে তো মানুষ কাজকর্ম ঠিকভাবে যেতে পারছে না আর যারা বিভিন্ন দোকানে কাজ করে বাড়ি ঘরে কাজ করে তাদেরকেও রাখা হচ্ছে না কারণ এই ভাইরাসটা স্প্রেড হয়ে যায় কিন্তু তারা তো উপার্জন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে তো তাদের কথা মাথায় রেখে গরিব দুস্থ মানুষদের কথা মাথায় রেখে এই ওয়ার্ডের নেতৃত্বরা সিদ্ধান্ত নিলেন আবারও তাদেরকে তাদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিলি বন্টন করা হবে সে উপলক্ষে আজকে অভয়নগর বাজারস্থিত এলাকা আমার এলাকা এখানে এসে গরিব দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিলি বন্টন করছে Hasibu lockdown mobile krini srai krini nukuni borok berena jungjal tasarara nangbakha obuti nukuni borok ahi chana ne beren dai nangbakha hani bai emile patham kholau ongku chubai tongtabo Jerong instructs khane bagin bonaja boro thangnai sabne thane thangnai sabno sike kahbo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa no arigono nogo tongtoi haban nogo tongtoi eba je propana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai boshibina jo insurance company Orojoto Marku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takdidodoro grungdi omikumawo A new India Insurance Company Limited, a Corp of Undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Kirstanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 857510-82580375592, email number deburma9antara@gmail.com Jerung nangkuman insurance tamu buklaja yarok tongko borok takti kelai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pajani shak to te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi